नमस्कार जय जगन्नाथ इंग्राजी नववर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना 2024 आमको बहुत किसी शिखई बहुत किसी भी आम हर 2025 आमर कमी शुभ हम मंगलमय हम प्रभु जगन्नाथ पाखे ये प्रार्थना करके आगू जावा 2025 प्रथम अपडेट सरस्वती पूजा अपडेट आम बोड़क सरस्वती पूजा बेस हाइलाइट रहा बोड़क सरस्वती पूजा यार बहुत किसी अपडेट भी भाई मैंने पकई सारी कि बर्तमान सुधा भी कौटा कन्फर्म होनी डीजे उपर बर्तमान आगुरी थिला आमर बोड़क आसोसिएशन माने सरस्वती पूजा कमिटी जहाँ डिसीजन नहीं 32 स्पीकर भितर रबे मीटिंग रिसेंट मीटिंग से मीटिंग झलक किसी मुझे रखुची चलते आग टे झलक देखीदे कौन माने फैसला होती कौन नियम होपर आम आगू जावा तो आरंभ आरंभ टे झलक देखीदे मीटिंग झलक आमर 7टा कमिटी टोटाल 21 जन मेंबर बसती जो मीटिंग थी से मीटिंग रे जहाँ जहाँ नियम होती सब तापर आग झलक देखीदे तापर डीजे कौन कौन आसो कौन कौन ना बर्तमान सुधा भी फाइनाल होनी कौन कौन सेटअप आसो कारण 2टा कमिटी बर्तमान सुधा पेंडिंग रोचे सब कथा आलोचना करिया प्रथम अपडेट 2025 बोड़क सरस्वती पूजा सब हाइलाइट रहा बर्तमान आज जाना आमर भसाणी केते माने स्पीकर रोचे कौन कौन हम किमी भसाणी हम तार गोटे माने झलक सहित मीटिंग भी झलक मुझे रखुची आप चलते आग टे देखीदे तापर आगू जावा। वेलकम टू MSB क्रिएशन BD। अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया बॉक्स बॉडी तू कोच बॉक्स बॉडी नहीं काटा बॉक्स रहबो जा जते स्पीकर लागियो आसिमी करे जण 8 भाषा 9 मिनिट आनिबो 8 मिनिट आनिबो 3 मिनिट हो जदी हबो 32 जदी न हबो कार लिमिट ना जे जा जते लगिला बस लगिला सेपट न किछि कहबो आ 32 जदी मिलुनी मते 6 मिलला मते 8 मिलु हाटी बराबर हबनी हबनी सही तो प्रॉब्लम की कथा तुम को कथा यूनिट फाइनल होबो केते पीस यूनिट बंदा जीवो तापर होची रेजुलेशन लेखा हो सेटा सब वर्ष पय रहै जी जे पॉइंट वेस्ट बेंगल आसुथुबो जे पॉइंट वेस्ट बेंगल आसुथुबो बस भलो काम तो ना और विभिन्न वाला फिर किसी के मतलब ये करा 3 नंबर नहीं देना तो 32 स्पीकर पर जेती स्पीकर रहबो 32 स्पीकर पर स्पीकर कौन रहबो यूनिट मार दे ना कान प्रकाश को था 32 स्पीकर रहबो 32 सब बता पाइबो सब हां जे पॉइंट वेस्ट बेंगल आसुथुबो हां कथि के तापर 3 नंबर मा नाय कान क्लब होंदो सही हां तम मत जे हम के तो असुरा नाही हां जे तो ना ना 32 सीट परे जदी तू क्लियर से गो सिमिल नाही 32 टा कथा का तांको मिलुन जेतु से 32 अधिक आनबे हां हम के तो असुरा नाही से न तमर 32 आसीबो ना हम 32 आसीबो सेटा क्लियर करिबो ना तमर कह जिंसटा कोन करिवो ना हमर सुरक्षा पर हम से टाटा नमु 32 स्पीकर हां 32 आने तमर 32 आनिबो हां अधिक आने तमे अधिक हां तमे अधिक आनिबो तमन ताको कहया ताको जे 32 की अधिक आसे ना अनलिमिटेड हां ana ताको संग हम होउनी ठीक नंबर माविल क्लब हां 4 नंबर माविल क्लब कितने कहीं सर कौन आदि तो अरेला को मैं भैया भाई के 32 स्पीकर मैं राजी तो सब राजी है कि मैं बता 32 स्पीकर में राजी काहे ना एदी भाई राजी नो हां फाइनल को बतवाना ला कोन हां फाइनल रेला गोटे टली आनु ना दीटा टली आनु समस्त ना ना फाइनल गोटे टली करिया हां गोटे टली कर दे समस्त गोटे टली प्रकाश से काटी देले प्रकाश कहला ना गण प्रकाश बतवाना मत आसुची जे गोटे टली हबो अनलिमिटेड स्पीकर रहबो राजी हो ना सब बोले को भाईटा भाई कोइ नेठी तो आइचर कथा कहउछ डीजे गाड़ी आसीबो तुम कोन 2टा गाड़ी आनिबो सेटा भी हे पर जदी आइचर आसीबो सेटा भी पर जदी ये भी आसीबो से गुटे गाड़ी लोड करी नहीं गएछ तो पहली पहली एत्ती बाट नहीं ना ना से आइचर कथा कहउछ आइचर डीजे गाड़ी आइचर तो सब जे गाड़ी हां आइचर कथा कहउछ आइचर आसे 2टा आनिबो हां तो कोन हां मजा सिमिगार तो सब लाइन लंबा लंबा ही चलियो सब बढे सेही सेही वाला कथा न कहू लाभ तो बेले वाला तार आसीबे कहीं तार घर पार हो जिबे
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତୋ କଥା ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ ଟଲିର ରହିବ ଯିଏ ଯାହା ଲୋଡ୍ କରୁଛ ଯିଏ ଯାହା ଲୋଡ୍ କରୁଛ ତୁମର ତୁମର 3 ନମ୍ବର କି ହଁ 4 ନମ୍ବର 4 ତମର କହିଛି ପୁଣି ତାପରେ 5 ଅନଲିମିଟେଡ 5 ଗଲା 6 ନମ୍ବର ସେୟା ନୁହେଁ କୁହ ତମର ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ହବ 32 ସମସ୍ତେ ଆଣିବେ 32 ଆମର 32 ଅନଲିମିଟେଡ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିର ଲୋଡ୍ ହବ ଆଉ 7 ନମ୍ବର ଆମର ବାସି ସେମ୍ ମାନେ ଯଦି ତୁମର ପିଅ 32 ତାହେଲେ ଆମେ ବି 32 ଆଉ ଯଦି ତୁମ ଅନଲିମିଟେଡ କଲେ ଆମେ ବି ଅନଲିମିଟେଡ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ହଁ ଗୋଟା ଅନଲିମିଟେଡ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା କେତେ ଅନଲିମିଟେଡ ନା ନା ଅନଲିମିଟେଡ ରହିଲା ଅନଲିମିଟେଡ ତମେ ଯେତେଟା ସ୍ପିକର ବାଜିବା ସବୁ ରାଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି ବୋଡ଼କ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର କିଛି ଝଲକ ମାନେ ଟୋଟାଲ ମିଟିଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିପାରିବିନି ମାନେ ପୁରା ବଡ଼ ମିଟିଂ ଥିଲା ସେଦିନ ପୁରା ହାଇଲାଇଟ୍ ମିଟିଂ ଥିଲା ତ ଇଏ ଥିଲା ମିଟିଂର ମାନେ କନଫର୍ମ ହେଲା ଯେ ଆଗରୁ 32 ସ୍ପିକର ଫାଇନାଲ ଥିଲା ବୋଡ଼କ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 32 ସ୍ପିକର ନୁହେଁ ପୁରା ଅନଲିମିଟେଡ ଲୋଡିଂ ହବ ମାନେ ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବୋଡ଼କ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଏଥର ଯେତିକି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଟଅପ୍ରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅନଲିମିଟେଡ ଲୋଡିଂ ହବ ମାନେ 32 ସ୍ପିକର ନୁହେଁ 32 40 50 60 ଯେତେ ସ୍ପିକର ପାରିବେ ଲୋଡ୍ କରି ହବ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଯେ ଆମର ବୋଡ଼କ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆସୋସିଏସନ ନିୟମ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଟଲିର ମାନେ ମୁଭିଂ ଟଲି ହଉ କିମ୍ବା ଚେଚିସ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ କିମ୍ବା ଭୁଟୁଭୁ ଟଲି ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ହିଁ ରଖିବେ ଡବଲ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଡବଲ ସେଟଅପ୍ ଲୋଡ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ସ୍ପିକର ରହିବ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ରହିବ ରେକ୍ର କିଛି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ କୌଣସିର ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ରହିବ ତାପରେ ବୋଡ଼କ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ସାଜସଜା ଉପରେ ରହିଛି ଆମର ପୋଖରୀ ପାଖରୁ ଛକ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସାଜସଜା ହେବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଆଉ ଭସାଣି ନିୟମ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନାଚନ୍ତୁ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତା ପ୍ରତି ବହୁତ କିଛି ନିୟମ ବି ହେଇଛି ତ ଇଏ ରହିଲା ବୋଡ଼କ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡିଜେ ଅପଡେଟ୍ କିଛି ବି କନଫର୍ମ ହେଇନି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଡିଜେ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 6ଟା ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ 6ଟା କନଫର୍ମ 6ଟା ନୁହେଁ 5ଟା କନଫର୍ମ ହେଇଛି ଆହୁରି 2ଟା ୱେଟିଂରେ ଅଛି ସେ 2ଟା ସେଟଅପ୍ କ'ଣ ଆସିବ କିଛି କହି ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସେଟଅପ୍ ଥିଲା ମେ ବି ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ ବି ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 32 ସ୍ପିକର ଥିଲା 32 ସ୍ପିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ସବୁ ଅନଲିମିଟେଡ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଡିଜେ ଲଭର ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର ଆଉ ଫୁଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କମ୍ପିଟିସନ ମାନେ ଧୂଆଁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆସିବେ କାନର ତୋଳା ଦେଇକି ଆସିବେ କାରଣ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେମିତି ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ବି ସେମିତି ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ପୂଜାକୁ ନୂଆବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଅପଡେଟ୍ ବୋଡ଼କ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ପୂଜା ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଡ଼କ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଟୋଟାଲ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଲାଇଭ୍ ସବୁ କିଛି ହେବ କନଫର୍ମ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଏମିତି ଭୁଲ ଆସିବନି କାରଣ ଆଗରୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି ପୁଣି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବନି ଯେଉଁଟା ପୁରା କନଫର୍ମ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏତିକି ଅପଡେଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ କମିଟି ମେମ୍ବର ସେଠି ଏତିକି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା 32 ସ୍ପିକର ଜାଗାର ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ରହିବ ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ରେ 32 40 50 60 ଯିଏ ଯେତେ ଲୋଡ୍ କରିପାରିଲା ଆଉ ସେଫ୍ଟିର ସହିତ ସବୁ ଭସାଣି ଯିବେ ଆଉ 7ଟା ମେଢ଼ ଫୁଲ୍ 7ଟା କମିଟି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାଇଟ୍ କମିଟି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଡ଼କ ପୂଜାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ବେଶ ହାଇଲାଇଟ୍ରେ ଥିବା ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୂତନ ବର୍ଷର ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶେଷରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।